माह रमज़ानुल मुबारक तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। माह रमज़ानुल मुबारक चूँकि रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसका पहला अशरा अशरा-ए रहमत कहलाता है। कुरान व अहादीस से ली गई मुंतखब दुआएं जो इस अशरा-ए रहमत में पढ़ी जाती हैं, कोशिश करें इन दुआओं को सुबह व शाम ज़रूर पढ़ें। हो सके तो वीडियो को डाउनलोड कर लें। अगर आप याद नहीं कर सकते तो सुबह और शाम को एक एक मरतबा इस वीडियो को ज़रूर देखें, दुआ सुनने के साथ साथ पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल, उसकी रहमत और मग़फ़िरत का इनाम हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने से पहले हम दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फिल अव्वलीन व सल्लि अला मुहम्मदिन फिल आखिरीन व सल्लि अला मुहम्मदिन फिन नबिय्यीन व सल्लि अला मुहम्मदिन फिल मुरसलीन व सल्लि अला मुहम्मदिन फिल मलइल अअला इला यौमिद्दीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अबवाब रहमतिका व सह्हिल लना अबवाब रिज़्क़िका। अल्लाहुम्मा बसुत अलैना मिन बरकातिका व रहमतिका व फ़द्लिका व रिज़्क़िका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़द्लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अहदिनी मिन इंदिका व अफ़िद अलैया मिन फ़द्लिका व अस्बिग़ अलैया मिन रहमतिका व अंज़िल अलैया मिन बरकातिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रहमतन मिन इंदिका तहदी बिहा क़ल्बी व तजमअु बिहा अमरी व तलुम्मु बिहा शअसी व तुस्लिहु बिहा दीनी व तक़दी बिहा दैनी व तहफ़ुज़ु बिहा ग़ाइबी व तरफ़अु बिहा शाहिदी व तुबय्यिनु बिहा वजही व तुज़क्की बिहा अमली व तुल्हिमुनी बिहा रुश्दी व तरुद्दु बिहा उल्फ़ती व तअसिमुनी बिहा मिन कुल्लि सू। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना मिन फ़द्लिका व ला तहरिमना रिज़्क़का व बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी क़ुद्रतिका व अदख़िलनी फ़ी रहमतिक। अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िरुका लिज़ंबी व अस्अलुका रहमतक। अल्लाहुम्मा फ़ारिजल हम्मि काशिफ़ल ग़म्मि मुजीब दाअवतिल मुत्तर्रीन रहमानद दुनिया वल आखिरह व रहीमहुमा अंत तरहमुनी फ़रहमनी बिरहमतिन तुग़नीनी बिहा अर्रहमति मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी उन्ज़िलु बिका हाजती व इन क़सुर रअयी व दअफ़ अमली इफ़्तक़रतु इला रहमतिक
فاسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور. اللهم إنك البر الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تدلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقني طيبا واستعملني طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس
الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من شر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوائمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي مالي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي. اللهم أسألك من فجاءة الخير، وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إني أسألك العافية من كل بلية
وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية. آمين. بجاه خاتم النبي الأمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، صلى الله عليه وآله وسلم.